Ebacho me kwasra me maame e okuru. Ukasa ye pese onka. Ben kasa mu no. Ben. Kofo te o. Ye nche hwe so de mesi atranse no. Kagu bibinim. Ben no. Me maame ho. Haye di. Onsa omo de hwe wa no anu asa yi wa no no ko. Me maame ho kwatia na odi hu me. Nti hu me na. Ukọ hwan maame ho. Me koye maame ho. Kosra wo maame. Ebacho me kosra me maame. Ewo he. Ewo di dwam ho a. Ena osia o. Ena mo ware. Mo ware ye no. Edi sen na wo so yare. Ebacho me na ware 2 years nta na yare ne ba. Yare na se ne de he. Se oda hwa no ane se udenya ne ye wo na papai na ehuno na papai na echinso na papai na papai eden yare no una na abato so sa no eden yare no me ba so mama mentimi hu na se ba ne sen na wo sore na chance e agunsa wo nyinya wanim de mudi hwia ye bi ne wa baka wo de hu ye no wunya wanim na no me da sore na ye me ya na hwa na hyenso kete wutim me ba so da you mentim te ya na afuro ba wona no sa me ba so an afuro ya bedu mi kotodwe na one be ma dadam me ba so an we ye o fa ko hospital o musa o wura dem a na atwe atade akata ne hune se tesa hobon me ba so an nti o ka so woni sika na me bra koto card ma no so wanje card mfanya adwuma nti o twi ka na me o ja ka twi na se me se uni ukuru na te ho na o yare untumi nso se de o na nsi aye afro ahyensuo papai na unko awoda dem ho o se woni sika na nso koto na duane a na o de abetena fie ne ba so ntumi kwaji mi ko ni betena sidi na wadi o wura dem a na wakata ne hune ti ne yire na dan ni mu ampro o ka tere maame se so maame amambe yi me mfi dem ho no ma de betumi de ma obia mbisa no ti u bre na sen ansa na busuafo befo wako o me ba cho me tena mi chakakra ohwa udi sen na wonko hospital na huna na ehunu paya na papai ehunu yende edibe 1 week na me mfa nko hospital da na wo sedem sa me ba cho an ti wo busuafo ba o mbehu ti bia wo msese o behu mama o mo ni sika bia o de be ko hospital o twi taxi nso o so ni sika wo ho omo de ukọ ya na me ba cho an nti ukuru no hwe ma busuafo tam ukọ ze ya ko hwe o yare wo bra ne kapre nim me ba cho an busuafo no tam de me koi na doctor no ko hwe me o hwe me we na nyume o be sa be si me se me mra nti ade che na doctor no ba fie be hwe me o doctor ni ko anya ne yire o ohu no wanya tema ani odo ama no ma wahwe na wi anka doctor ni wahwe na wi kwa na adwuma no sense wode yare fo betra ne kam akosi ne fie na ni nyina ukuru nte wo me ba so na ote ho ebi kura doctor na kura be ba no ba yo ba meto no doctor nti mbisa na ukuru wai mr doctor wa pie o doctor wa pie doctor ti na o ye de dware ano pa me wo ba be ma ba ko e friend Marik me ba na na ehwe me na me ma me nso no aduane a na o de ma me ba ndi abre me ni fro no kura e ba so da bi ti rese de ma me asi abre yare yemu afa bedu se ne kwa na obekọ na busuafo ukọ busuafo akodi se me ba so me tena ho che me 3 years na fe 3 years ukọ obai obere me ba so da bi of me frame me be telephone me ba so bi wana ni sika se na ba wo 3 years mu me ba so sika bi amba mu kas me nso na akodi ba ko de wo de japade no me hwa wo yare nipa woni ahoɔden a ajapade a wo prekura obeyenden wo hwa animu se ya na hwa animu wa wontumi ni bi wontumi ntra ka animu me hwa se oda ne so woni sika abusuafo befa wo kɔ 3 years dia wo na ya yi ode telephone ehwew ade wo kɔ wagadugu ana eno kwa mu nwa wo wo he me ko fio me bi wa metimi me ho to me a metimi fa drop me ko fio ko bi wa na me ni sika me ho ntimi kwa na makoyi me no ma no bi kakra na ma beton na me de adidi me ko fio no no ba ho flush dem ho me ko dem ho bia no ba ho flush dem ho me ko ba ho flush dem ho nti last me ko na oba no ba ho flush dem ho de me ntoma anya bonu mu na ne tempa no so e na o ma ye naked no mote so nti be ma no hu mi a me bobbo bra wo yare no a wo de telephone e na hwehwe wo no se wo so ye kaka hwe
woyɛ kakra de woyare ɛsɛ wo bɛsra no so wobɛba na ɔba ahyɛ hɔ na ɔmabɔ naked ɛte mpa so nti wobɛhu sɛ no ɔyɛ dɛn mepakyɛ mefan a metɔ si hɔ na ɔba no asɔ de asi ne so nti mede ho a mete sɛ mefa fan no de aba fan no asɛm bɛma no kateme sɛ mahwe ɔbɛbɔ me sɛ mensɔre na me so mesi fan no me na meka sika 2.2 ɛna mede ma wɔkɔtɔɔ fan nti fan no mede bɛkɔ no wanya abɔ me akumi because meba mekra fie sɛ meba me kunu fie me ndaa no mene ne wɔ hɔ ti wo ho tɔɔ a woba no wokra no ama me wa ntɔ me o menim sɛ wokɔe na wo ho tɔɔ a woba wo kunu fie no wokra no sɛ woba me ba tɔ me ka tɛn sɛ me ba wo ka tɛn me sɛ me ntwɛn me ka tɛn sɛ me ba wo ka tɛn me sɛ me ntwɛn ti wo twɛn a bosome ana na wɔtwe ansa na wosi mbae me pa tɔ me twɛn ya bɛ na wɔtwe me no ti wo ba hɔ de na bɛhu yi me kɔ no ma hyehyɛ no mo a ɛne mu sisi hɔ ɔde kɔkɔ yɛ ɔba no ho ade ti wo ware me pa tɔ ai dabɛn me pa tɔ wɔsi ko sɛ de bɛ na wɔtwe sa na me si ne bɛ ɔno to nka nkyerɛ me ayefuro yare ya wusu de sika wantua police for na ba kai esu officer mo fa ne nko yenti nipa so mo ma se omo nyina na egu ono abaya ne maame na hwe nkola aso hima na eko aso hima na di akire no so ne kai so maame ne se maame pani ne kai what in say ten officer do your job. Thank you. Take sir. Yes. Mami, muni akire na monko. I won't know. Mo ate guess any bra so twe se ka kwa mo de na kwose na obi a wati obi aso wani abre bakagu market no monte commander tie wo me ka kire commander bo ha da bi go de nya commander de nya commander bo ha okay masa commander ampa masa commander guess na ka se akoso kire wa manso ahwede menna men obi ne me ko ye ma dwane aba me fie o wo to me senye nyame da so a ko me enso ye de bi chichiri ne ti kofi so so pra ko nipa bra ne mu ma twetwa ne sa enso nte sa o sa ma me ya yaka na so de ese no wo de wa ka obi aso wo se pe e de kwa ko dai me kwa afene sa aboso me nsia afimu ane no enso na me nya boni o minya bone kura enti so bi ka obi aso o se fie se commander pacho o be ko fie se amen na me busa no so na me busa so bi ko obi aso de se ne obeti me twa ba fie mienu na me fie me gugu mpa gugu mama no fie mienu so antututu ba no atitiri a na wo de wo so wota na wonta na obetwa da agu a wo so enti commander me pam che ho ma me ya yaka na so de sefe fata bia me pacho mo mfa ma no kan brofo no monte fie me fa se asofo me se kan brofo no monte Tisha Sefa 2 years stiff fa 2 years punish is 2 years eti commander me pacho mo fama no what dey amunu soko mu na akura na me dem no me ni akura bi wo me de ne batum oba women wo bless abaya ya e me what say maami ya woko ya ebetimi wo ho wanya boni bia mo ntwe na so kakra bi me commander mo ma nya adwuma mpam chopi ka me bo me nsama ma me hu ne meka that's the girls mame uba uso ya ye from wa yare na bebre ne kapra ma udade mo so ni sika basisi ade wonye sika se wo ya ye from e wom de se mo mama me mutumi ware bebre but sa omo wa mane ompata ena wo mpene so tie de na wo yire ko sane hu ya wo ya ye from na wasa ka cho ba se mema wura dem me ko haida ya ma ti waje tu mi pa so da minjintum onti minjintum ai fo ko ma onti min ya ye fo me ka tan se oni so ya ye fo na me obechi ma me jamile tuma yam de ama no onti min ya ye fo no kra enti isi fo so o he me adwuma bra o twika ko adwama no mo wan say no mo wan wiem so no mo wan me ka kire because my odi ka ba mani ma ka kire sa ye fo na me ma wonye sami me jamile so twia me so ya ye fo na obechi me ma yam because me yale ye no as the odi me ko mu no enya asem keto o fa me se na me tie sing na ba ho se na me tie
Yes, sir, cry na metie. Na se na me ma yare. Mohammed aba line so. Mohammed, good afternoon. Jamila unim no. Mohammed. Good afternoon. Hi, Jamila unim no. E pa cha mi ni no. Na oya odia ya. Jamila, mere no. Sa. Wasu na kakra ni, onu wodam o, mudanya ne. Na ne nan ya hunu na pai. Nso, onim se ne kunu no. Mohammed usi woni sika wode ne be hospital. Odadam ama ne nan pro. Na busiafo be fa no koi. Doctor ni a ohwe no mpo. Owu ne mobo de ne tena ne kem ohwe na wie. De ne tena ne kem, de ne besifie. Na wo utumi butu no so ye ne ho adwuma no. Timma ba kokora wa anya ma no. Abusiafo de ne ko se ye kohwe ne yare. Wo kapra mem wo amesa so ya the telephone. Ena ne di nkomo. Afa ne ho ato no obafi a. Watwe ne niam gu ntia totom ma ho niam se kwesi ada na memrenda. Memrenda wo ya yefro. Sana Islam wo ya ware. Ahmed, mi busa wo. Ma. Auntie, me ya. Chem DC. Ma me pa cho. De me se ni amusu tra ni amode ye mojumai. Ena nyame so adwuma na mo ye no. So, auntie, asuma o fani nyina no. En kono kura che me yere no. O yale. Ma show wa ko duru mra ho to. O to o ti mi fie o ne ma me ne baba. O munya dia da zenti asuma o kan bra de. Sika se na o yi, me yare sika se na o yi. Me yare ye sika se na o yi, me bisa si yare sika se na o yi. Ya Muslim, ne pra de. Yenda musla se mo tunchen. Yenda musla se ne fan tunchen. Me yare sika se na le he me. No wa so no. Me yare sika me. O hwe me. E me chempra. Asama de batumi so no no. E de koran to betumi afere din se. Hwe ni ye o. Hwe ye pa mama sami pie kwa so bi chemisika ama ni pa pra be pa kwa chemisika wose me mpra no wa twene da kwa chemisika no wa twene be kwa da kwa chemisika no se me mpra wose me kuma poto se me mpra Mohammed ne mpra ye wan ba tu se me ne be ma da odem Jamila Mohammed ne mpra no bodidin the chief imam nim no bonidin ne ba ja so say o mpra imam kura nim ne mpra me say okofa mpra no anam se ne mpra ne de sen ena nipa na chere na oba na onu kura be yi na no awon kremo me say your friend say obeyi na no chief imam ho no wo say your friend say na ne mpra ne Jamila be ma ne de na me say ne din wo hu be ma wa fa wo yire wo mu se ne din won se ma ka ne hwe ni yo ne din ni de hwe ni ye wo hu tra wucha wa ma busuafo de abo wu nyina na de body chere kan te ye de ma de ma babusu ana wo yire na se mema wa sonte se kwesiada untumi nya yefro se memne nda se wo kwesiada no untumi nya wa yefro no fi se nsem wo ho a asema o ka no mimi mema wonya yefro le ju sika wo mu station na what bi da meme ha me ho so hawani what meme ha me ho so hawani pa mama I fo wutimi nya yefro no na Mohammed mi konte na so be ye de me no oyire a ne na ya pro say minim adaji a wonya de kofa mpra o Mohammed nyami idi na jere o mepam no say obi a wada from sa 3 years ne 9 ena onya adaji ko pejade ya o for down mi konte na be mi konte na fama mi o so be store dia be Jamila yedi yedi fo na me fa he wono ankasa na ano wono ankasa no abonu mu bia no so ano me mfa no ni mu bia do ka no anyim pe nya no kore wono ankasa buja fo kora dim ze na me nda o se kwesi ada wonya yi Mohammed me nda o se kwesi ada wonya yi fo ma jana wa ifro be na me wono ankasa na nim do ka wono ankasa ti ade ntire ni oba fie
Ah, me sister, what the asoma okay? What up, my men pending for my name, I am met now. No, you friend no buy. In penny for your friend, no buy. Your friend 2,000 buy. Your friend no buy. Me catch no and for you. So why for your swimming son why you from? What? So why you for your swimming son why you from? One on the you from Kosia those. Also, Obama so na say fence back mama. Ah, odi no mani nyina eko. Ntoma wateto ntoma emu anwa nyina sisi ho. Mama ho se me peda mo no. Emu no mo no de kwa ya ifo mama ho se me peda mo no de anwa nyina. Ade nti wo nka na kresa. Wuti stia ni mo. Pa ro ho nto bate. Wuti stia ni kan akora ma ho nto pa. Na wiase no, wiase penti aka se na ho kwa o. So wa fam na se yale aye me se na se so wa yiri me no ma de gun ko buom. Enti wo be ware a enti ye de ma o. Mina ye say a prosei. No ko fam ma. No man wa de wan na ma ni wisu. Nta se mo ka e ko wanum. E ko wanum. Ye wonu to ye pa bate. Hwe na ye wonu to ye pa. Mohammed. Mohammed. Wa free line so. Mohammed, wo say ayefro bi ani ho. Sa ayefro bi ani ho de awo yire. Ye no ko hwe ni hu. Oba fie. Tieni ntu no punum. Meme ma commander Boham so say ayefro bi ani ho. Sa ayefro bi ani ho de a Jamila obako. Mi pa so meko. One no ma say. Mi pa so me ni say. Munya na say aware fufuro fie mienu wa yare sa onya omobo. Se de ne nesi aye ntipa akono be kwa na obenya. Na wona no kura blade twa kura ya wa wutim na watam ne nan kokwa wura dem o yese wukata ohene ti be ma be pa na benya adaje se oba wo yare se ne na predidi akọ wodafa akono wo se peseme so akono be nko suba wo ma no mama suba ya isifu wo ma no suba ya wo ma no Mohammed Ma oyire so wo ba fie yare ye na okọ yare ana de odi ye ni nyina anya ne ya ne ho ato no ti producer ne de ne ba oba fie Mohammed Mame Messi producer de ne ba fie o de no ba efie bem ah na ifo na mote Mimi what ni fi ono obi o wale no wale fo ne wasi sare nyama ko ni fie ne nyama ni fie no Mohammed ase woni tima wo yiri nan ye pro sei oyare sei na de mi hu ne nan no se me hu ne nan no doctor ni ohwe no ye na kasa na obeji na ono de on kan na obeji de kwa me se doctor ni ohwe no ye na kasa me hu ne nan no wahu ne nana unyim de asi nti mana me de na asi me se de na asi Mohammed chamia me se de na asi eje wo ni fie enti entemte mama entemte sa de no ya ba be twitwa ya me se ya ba be twitwa de Mohammed de si no anya fa ne koma na busia Islam musai na usijai oba Mohammed wo ba jaman ko jaman na wo bono ni fie me Yamio de mo meto no mo de hwa yo fa se fa se unya ma o mo meto no de hwa mu su na wa no o mo fa se fa na e wo jaman na wo bono ntina me wale no Mempene tira o ba jaman mempero nya ifro da me ka tira wuntimi nya ifro no da me ka tira so ifro na maso mimi je me la me se wa ifro no e maso na e maso tira me ka me tira me ka tira na ta ka tira tira biem ifro na maso na e maso tira Mohammed was our career no Oni me say mo the wrong picture na to so munyi free so mo mfa na picture na nkasa na obi so Islam ni Muslimi wasa bone yire kwa ma na yire ne na abubu edid o kawom say ya Jamila wo bu se for we
catch my friend almost on my wife. You got damn it, Mama. I forgot the name. It's a way you know. Musa you fro. Near Econo. More kwanya Islam mufaso ejawari. I was some abusiafo ni yi omo nansen kaye bia wo se yanimo no. Ye tia. Fuso on pewa. Said the other na waba jaman and waba soon to me terms nipa so mesi ana obenten and a middle nan susiam pass obano wakona ne naya ha edidi apre mudu do what yado na wasanya feelings ti do be kan catch na no wasa kate it's for catch us so him me catch us why from em maso da she say on me she say manumbrem store so ba ya ma store ma mensanka me store ma mensanka me sika isa wo nchen na some man afọ wo mo kwase me nya bi ne me jemi o me ka che o na sa ka che wo chena bim iphone em maso na em ma chena what okay tifane ma commander na muntumi mfanto so ana muntumi ana yenko yanimwe na mo se mre se mo de se mo tonko Mohammed ni I see yo mate mahun kura mahun info no TV no so tin ha hun ti on fa ma producer na ma bra mfimfin ha ma me anya wi antina ewia odi anya boko ya frame Eric Mate Doji edina dudu na adini mi ya kapucha me free Accra Amasama. Say last year somewhere September mu yan kola bi taibe Accra ni mami efre mi brebi ya friend Coste ono ko ka asem bi kire no ti mi bra ne be friend ka kire no so odi ni e be ka kire so mami na ka kire na msa sebe na mami ni ka kire no ono so mami na ka kire ni say ni ba ni nyim ba ni ba ni say eye mi e na mi manyim na msa na asembe no mu ka no Accra we mi po mi ni enye bibiada ti say sa dia mi ko frɛ mi mami nua no mu na yakoma mi no ho no akakobisa na mi bra ne ka kire no so mi ma adinchi na mi so da bi asem we da mitimi na asem we su me ma ade ache mi ti me ko frɛ mi mami nua no mu na ye ko mami ni ho no mu na ye bisa Accra ni say ono no se mi na ma ye na Accra ni so enya mi na we Bernard anyway Godfred na o mami any payao ene ka be hwe TV o mi medium ntino onka se eyami ona mi ka che mami so se sadia mi mekwa kosama no wo amasama ahifie ade chi ye no de mi wan se papa bi wo yewura hono ye friend no Justice Okan o ye fast service ni na wo mami so no so ye friend no omu ka che mami ni se mami ni fa asem ni nko amasama police station tin Justice Okan no mama ni ska de ni ko amasama police station esa de ni ko we waju o amasama hono mu na ti be wana na waju fo ni bae se omu ba mi mami mu hono so omu nya mi wo omu office na mi so mi se de ade de mi nye ntia mi boss ba ko ye friend no nana agie mensa onu so ko hono mu Accra ni ka se mi ni na dam premiensa na first time mi ni dan no ni mami be ball epun no ni mami ball pun na mi so na no into mimi ni mami ko mimi wie no e na mimi ka kire ni se so ni mi na so ko ka kire obi a mimi kun no second time no so no se mimi ni da wie no mimi ka kire ni se mi o ko ka kire obi a mimi bo na so ekunu third one de manti de okan anti na asem ti se agro na Justice Okan no afa asem ni serious ama police for etata mi ti mi so mi se mimi nye en ko ni nyame ni se mi fa mi hu en kasa kwara ne mi ye esa kwara no so wawo ti mi dwane free police for etata mi wa masama ama mi nyonku police ni ba ko e friend be ma o trap mi so obechi mi ama mi dwane ye ti mi dwane free amasama kwara bo so 1 year ni antina mi nye adwuma mi ni ma de a mi manu mu edi bahana maba no Justice Okan no esa free madam for ba ko bi se yen hwe na hwe asem no nka ofie na mi pe 80,000 na mi fa be mama mi no ana se 800 million that be 8,000 o se mi pe 8,000 en fambra na mi fa mama no na mi se di ade mi nya de se mi mo 1 cd crampo a nya mi ntu amika e sire no se madam for no lampard no e ka kire ni se asem no ko no into according bi wo dinsini ni ka kire ni se akora no mimi nyinsen enya mi nyinsen ba akwa mi ni da na mi so sa dinsini mi giri so we tof no we bi because we tof se enya we tof akọ kan kwasasem
aha na mabananti antina me be say me challenge omo justice to kan no ma any mami no any ni ba no say me fa me ho enka kola ne ye me de me ho ahye unsa say ye DNA test na say me me a antam fa me ko echire no so no me be say nhwe say me na kora na dada say me na kora na dada mo mami ko prison Eric akoda wenye mfe say o mami so 11 or so 12 or 13 nti wa hwe wo mfe say and them to me guessing the age or be say be at 12 13 ti 12 years sachan adan wo dem ye cinema eyankwa mi baba be ma bi oba holidays pe na nkola no ni na eba ho no be hwe oba ho breben omuma kwan a akoda ne ba ho breben de wonyem ya wawo a ye say ye wo na wafa ni be say oba wo dem ho breben anopa any adan won ko school so na wo de wo dem kwa anopa ne kondo so be TV awia ne kondo so be TV baby a wo dem not adan dia sen kola ni na be hwe TV o me de ni me wo fast me wo so omuma kwan a sen kola ni makwan no mutifia bo fansenko na obi banko se de bia obi ba no pa wo hye wo dem wo so hwe TV awia wo hye wo dem ba bia be hunu bia ye wo dem ho ti bede na se onyim a ne mama nka se wo na wanyim no wo so nye ni ma house ti adenti na obi ba beda wo dem anopa wo hwe TV onko school o adwuma ya wo hwe not what so TV amano na wo te ho a na wo hwe TV awia round 2 wo hwe TV akwara abaya nti ne maami anka nkyerɛ sɛ ɛma ne baba ne nwura wo dem biom aso anka bibi ankyerɛ mi sa ɛna wo so anya wadwen sɛ akwara kwa maami ntia no enye onu nkwa na ya obehwe TV no ɛnam kyerɛ sɛ ade nti na wo sɛ wo soso so sɛ abaya 12 years minim sɛ wadanfo ne wo book ana sɛ wo fie adu ye obi a wo ye na de wo dem ho opa wie nyina TV ɛwɔ wo dem ne maami ne TV efi onkwa na wo TV ni cinema pacho there bi onyim du se ansa na yeka say wa 5 months omuso mo kohwe na 5 months sa September no mo say 5 months ada na wudwane unim sa dia yeka no wonye ada na wudwane me dwane e na say police fo hwehwe say say minor no nyam minie memfa me ho Canada ti mami police ana papa police moma kwan ma yenya hwehwemu na sempo mo anyima no asem ani a owo a me ma mo kwan mo nya DNA say ye me amu behu dia baka cho say ne wo behwe no say defilement na kora no koka say wo defile ne dia ani adaka no dia wo beginem adinti na wo dwane na for one good year wo dwane agya wabusua wontimi ade wo nim say wonye me nye tiade na wo dwane me dwane in a sense police for no be chi me no ebia maka so ma ya hwehwe mu no antina na madem ache ebia ne akojeli untentem kura mistu me nyeye enitina me dwane antina amafo ka se me ma ya enitina me dwane enitina me di me ho aba se bia so kwasa na madwen ye me se me enitina mpese ewia antina fa kora ne se ye woba ne di asem we se ye woba na obeka sasem we akire wo fa ne se ye woba na obeka sasem we akire wo nti di asem we me nyeye mpese ewia se ni na hu ne kure no me fa me hu kan se wonye wo se ohwe TV wo dem ba obehwe TV wo medium anopa wi anyum obehwe TV wo medium ti de na che se wonye antira me nyeye me be se de betimi aye bia anta be se yenye o se ne peda me se ne peda aba bi sanko so bon se ne pe o mama on so ni mpokua mu wunyi sika ma no yeda na akora ne ma me betimi aka bom se bibi te chire adentia bibi te chire de na te chire amafo te chire sedenti amafo te chire anta ahunya hwe me nya hwe into mo wase ne pepe me si ne pepe de omo di chire nu me pese un drago mu na waso so ni mu pe me suso ni mu da anta woman scape mama ni scape woman na TV na obehwa ye na man scape okoskua sometimes okoskua ni mami kwapo wo fase na ba okoskua na dey okoskua sometimes anopa una wo no enye me na me wo no ti ade na okoskua ho na obeji chop money ade nti na okoskua ho na obeji chop money pacho nya hwe ma fan ti se bia me nwa kitwa na se me wo fase kitwa debio akoda no obehold MTV anopa wia da obeko school so wo da wo yi sika
ama no te sɛ de wasi na si wa bi a enye de bia na me maniska na wo maniska sa no hia ma kwan so bra doji me ko school na G1 cd G5 cd no ti sɛ kɔba sɛ DNA sɛ wo a anti mu fa me nko yɛmfa nkɔ kan ye mu fa me ko prison na kɛse twa ba mai o da bia ni de ade nan de yen twa ba ma yen sawo emu de na fe de me pɛ mu bia anti na o twa ba ma wa ha me pa ebe how pacha okay akwa say friends ya friend Melody yo na ne mama de say Grace Enima yo Auntie Grace yemo ha mami yemo ha wie pama de wo machi o mo ntwe na adwen si wo say omo ya masama na pacha masama okay